لاہور میں 9 مئی کے 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ شاہ محمود قریشی کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شادمان تھانہ جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں سزا سنائی گئی۔ تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں 12 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ بری ہونے والوں میں سلمان احمد، عبدالقادر فیضان، طیب سلطان شامل۔ شاہد بیگ، ماجد علی، بخت رواں، سہیل خان، اویس، رفیع الدین، فرید خان کو بھی بری کر دیا گیا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 9 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ آپریشن سندور میں ناکامی اور بھارتی انتخابات میں دھاندلی کا پردہ فاش کرنے کی سزا۔ مودی سرکار نے بھارتی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رہنما راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا۔ راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی سمیت دیگر کانگریس رہنماؤں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کچھ دیر بعد راہل گاندھی، پرینکا گاندھی سمیت حراست میں لیے گئے اپوزیشن اراکین کو رہا کر دیا گیا۔ راہل گاندھی نئی دلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں راہل گاندھی نے کہا کہ کم از کم 100 نشستوں پر ووٹ چوری کیے گئے۔ ووٹ کی چوری پورے ملک کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ مودی سرکار سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لڑائی سیاست کی نہیں، آئین اور جمہوریت کی حفاظت کی ہے۔ ہماری لڑائی 1 مین 1 ووٹ کے لیے ہے۔ ہمیں شفاف ووٹر لسٹیں چاہیے۔ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی عوام کی جمہوری حقوق کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی وزیر اعظم مودی کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست پر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے امریکہ کی جانب سے بھارت پر 50% ٹیرف لگنے پر بھی مودی کو کھری سنائی۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں بھی مودی سرکار کی ذلت آمیز ناکامیوں کا پردہ چاک کیا۔ کہا مودی سرکار کو پاکستان سے شکست کے بعد سفارتی سطح پر بھی منہ کی کھانا پڑی۔ اگر مودی میں جرت ہے تو پاکستان کے ساتھ جنگ میں جو ہوا ہے وہ سچ بتائیں۔ مودی سرکار نے پاکستان کو یہ بھی کہا کہ ہم میں لڑنے کی سیاسی ہمت نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر عائد کیے گئے 50% ٹیرف کو بھارت کے لیے شرمندگی قرار دیتے ہوئے کہا وزیر اعظم مودی کمزور اور ناکام حکمران ہے۔ مودی صاحب اقتدار چھوڑیں اور ملک کو سنوارنے کا موقع دیں۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پر بضد ہے۔ کسی بھی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا کہ ملک خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی پر بھارت کو سبق آموز جواب دیا۔ آئندہ بھی کوئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت وشو گرو نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ امریکہ سے تجارتی معاہدے پر پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ عالمی معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان آخری فصیل ہے۔ دہشت گردوں کو پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ غزہ کی سب سے توانا آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مظالم دکھانے پر اسرائیل نے الجزیرہ کے معروف صحافی کو شہید کر دیا۔ غزہ سٹی میں قطری ٹی وی چینل کے صحافیوں کے کیمپ پر اسرائیل کا فضائی حملہ۔ معروف صحافی انس الشریف 5 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ شہداء میں محمد کریکا، کیمرہ آپریٹر محمد ظاہر، محمد نوفل اور مومن علیوہ شامل۔ اسرائیل کئی بار انس الشریف کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے چکا تھا۔ اسرائیل کے ہاتھوں شہید صحافیوں کی تعداد 237 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے مزید 61 فلسطینی شہید، 363 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں سے 35 فلسطینی امدادی سامان کے انتظار میں جمع تھے۔ غزہ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 61,430 تک جا پہنچی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا اگلے ماہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوال کب کا ہے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ ستمبر میں کیا جائے گا۔ غزہ میں جاری انسانی المیہ عالمی ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا بھی فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔
पांचों ममालिक सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब यूरोप में इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुजाहरे। यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों अफराद जमा। यूनानी हुकूमत से इजराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। गिलगित में लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक साथ 7 जनाजे उठने पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। वाक़े के खिलाफ जाँ बहक अफराद के वरसा का एहतजाज। दनियूर चौक के मकाम पर धरना देकर शाहराह कराकरम को बंद कर दिया। जाँ बहक होने वाले रजाकार दनियूर नाले में वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन पर मिट्टी का तौदा गिरा, जिससे 11 रजाकार मलबे तले दब गए। 3 रजाकारों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मकामी इमायदीन के मुताबिक सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था, जिस पर रजाकार अपनी मददाब के तहत 2 हफ्तों से काम कर रहे थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मरी के ठंडे ठार मौसम में 3 बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। अहम सियासी मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की आमद पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 2 नए सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। शफ़क़त अली ख़ान UAE में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। शफ़क़त अली ख़ान इस वक्त तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो इससे पहले पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। दोनों सफ़ीर नवंबर में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की उम्र 72 साल है और उनका मामूल का तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। जेल में कैद के दौरान बानी PTI का वज़न कम हो गया। बानी PTI की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। बानी PTI की तिब्बी हिस्ट्री शौकत खानम अस्पताल में मौजूद है। शौकत खानम अस्पताल की तिब्बी टीम को माहाना तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। जिस दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे, अगले ही दिन अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से गंडापुर, हिदायत पर अमल करते हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहूँगा। हम सब ने मिलकर सूबे को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज, कोहाट, हंगू, बन्नू, टांक, कुरम, DI खान के अजला शामिल। आबिदाबाद, मानसहरा, हरीपुर, नौशहरा, मर्दान और लकी मरवत भी शामिल। इन अजला में 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, काले शीशे, काबिल एतराज़ मवाद की तरवीज पर भी पाबंदी। डबल सवारी, वॉल चॉकिंग, इश्तियाल अंगेज तकारीर ममनू करार। अफगान शहरियों की अवामी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक महकमा दाखिला KP ने दफ़ा 144 का नफाज जहलम की वजह से किया। दफ़ा 144 का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कर्फ्यू नाफिज करने की अफवाहें सरासर झूठ हैं। कर्फ्यू सिर्फ बाजोड़ और मीरान शाह के मखसूस इलाकों तक महदूद है। PTI की 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कन्वेंशन की इजाज़त देने की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने रहनुमा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि PTI 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर कन्वेंशन करना चाहती है। मुतल्लिका अथॉरिटी इजाज़त की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं कर रही। आइन के तहत सियासी जमातों के इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं। PTI को 14 अगस्त के कन्वेंशन के लिए इजाज़त दी जाए।
पंजाब के 10 बड़े अजला के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसेस तैयार। चीन से 100 इलेक्ट्रिक बसेस की पहली खेप कल रवाना होगी। 100 बसेस की पहली खेप 28 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत बसेस को मुख्तलिफ अजला में सितंबर में ऑपरेशनल करेगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद में नई इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। अमरीकी और रूसी सदूर में यूक्रेन जंग पर जुमे को मुलाकात शेड्यूल्ड। आलमी तज्जियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा, पुतिन को बगैर किसी पेशगी शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना उनकी जीत है। मुलाकात में यूक्रेन या यूरोपीय रहनुमा भी शामिल नहीं होंगे। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुतिन से जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी। सदर ट्रंप का बेघर अफराद को अमरीकी दारुल हुकूमत से निकालने का ऐलान। बेघर अफराद को वाशिंगटन डीसी से दूर रिहाइश गाहें दी जाएंगी। अमरीकी सदर का कहना है कि दारुल हुकूमत को पहले से ज्यादा महफूज और खूबसूरत बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने वफाकी एजेंट्स को सड़कों पर तैनात कर दिया। ट्रंप आज मंसूबे की तफसीलात से बाकायदा आगाह करेंगे। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6.1 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस, कई अफराद जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्तांबुल समेत 11 सूबों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ ज़िला सुंदरगी था। तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 15 आफ्टर शॉक्स आए। बल्गारिया, साइप्रस, यूनान, बरतानिया और मकदूनिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। इलाके में हर तरफ धुएं के बादल छा गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कोस्टल के इलाके में आग ने 1000 अफराद को इनखला पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चीन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब के बायस मजीद 13 अफराद की हलाकत रिपोर्ट। मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जापान के जनूबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद बारिश के बायस सड़कें ज़रियाब। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई।